meron pa yung pinasuyo, dalawang Airbus 12 saka Saturn order pa. Welcome to my vlog. Ayan paano yung Spicunday? Meron ba? Sino ba gumagawa? Pwede tayo pagawa? Ayan guys, ito yung Saturn guys. Saturn sulit pare. Saka ito pare. Ito yung mga new version guys ha. Naka-engrave na yung ating Joson. So ayan. So ayan. Banana plug pare sa likod. So ayan ang ating click ngayon is si Inday. Pareng Marfil ayan. So ayan kanya professional digital Saturn guys sa old version de kanyang specs ayan. Basahin nyo na lang guys. Maya abang-abangan nyo guys yung Airbus 12 biyaheng ano yan Malasiki. Ayan siya guys. Live remix. Sabay na natin kayo unbox na Airbus 12 para ito yung pinasuyo ng ating buyer. Ayan na. Sige pa, music. Ayan guys. Airbus 12. Sound check ayan. So, ano pa inaantay nyo guys? Berman na. So, ayan, habang mura pa. Hindi pa natimpla yan pare ha. Titimpla yan pa. So, ayan guys. So, ganyan na lang.